दशम श्रेणी जीवविज्ञान प्रथम अध्याय पोषण पाठर भाग 3 आज आम देखा भाग 3 एटा आम देखा आलोक श्लेषण प्रक्रिया आम देखा अच्छा कहले देखिए सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया क्यों जातीय खाद्य प्रस्तुत करें। ठीक अच्छे सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करें। श्वेतसार जातीय खाद्य जीव जगत सबू जीवों प्रत्यक्ष भाव किंबा परोक्ष भाव खाद्य रूपे व्यवहार होता है। बुझीपार जेहतु अन्य प्राणी माने से खाद्य तैयारी कर तेणु से श्वेतसार उपर निर्भर करते उद्भिद तैयारी करथिबा श्वेतसार उपर। अच्छा कहले देखिए आलोक श्लेषण प्रक्रिया कौन कौन सब उपादान दरकार। आलोक श्लेषण कौन कौन सब उपादान दरकार। ठीक अच्छे आलोक श्लेषण प्रक्रिया मुख्यतः हूँ 4टी जिनिस दरकार। मुख्यतः 4टी जिनिस दरकार। सबुज उद्भिद माटी तलू जल आनी थाए तेणु जल दरकार। वायुमंडल कौन नहीं थाए वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस मानला अम्लजान नुह अंगारकाम्ल गैस दरकार पड़ी थाए। तो एक है जल दुई है अंगारकाम्ल गैस सूर्य ठारू कौन पाए सूर्य आलोक पाए सूर्य आलोक आर जो पत्र रही है पत्र भीतर रही क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट भीतर रही क्लोरोफिल मानला बा सबुज कणिका जोटा आम कहू हरित लवक। तो मुख्य 4टा जिनिस है कौन कौन जल अंगारकाम्ल सूर्य आलोक आउ हरित लवक ये 4टा जिनिस हूँ मुख्य दरकार। आउ ए 4टा को व्यवहार करके रासायनिक प्रक्रिया अनुसार सबुज जो खाद्य तैयारी करे से हूँ शर्करा जातीय खाद्य बा श्वेतसार जातीय खाद्य मानले श्वेतसार बा शर्करा जातीय खाद्य तैयारी करथाए। मन रखिके आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद सबुज कणा बा क्लोरोफिल माध्यम दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रूपांतरित करने सहित परिवेश ग्रहण करथिबा अंगारकाम्ल और जल को उपयोग कर सरल शर्करा तैयारी करें। मनला ताले कौन कौन दरकार पड़े जल अंगारकाम्ल आउ सूर्य किरण आउला सबुज कणा बा क्लोरोफिल दरकार। एबे आमे देखिबा आधार और संस्था है आलोक श्लेषण प्रक्रिया आधार एवं संस्था। प्रत्येक प्रक्रिया एक आधार और संस्था दरकार। जेपरी आम रोषे घर हो गोटे आधार है आम रोषे घर हो गोटे आधार। तो ठीक सेमती व्यवहृत चुली हांडी कड़ी आदि हूँ गोटे गोटे संस्था। बुझिल कि रोषे घरटा टोटाल आम ने गोटे आधार ताहले से कौन कौन दरकार पड़ो चुली हांडी कड़ी ये गोटे गोटे संस्था। ताहले आम देखा आलोक श्लेषण बोली कौन आधार एवं कौन संस्था सब आवश्यक रही। सेपरी सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण व्यवहृत आधार साधारणतः सबुज पत्र अटे। अर्थात आम बुझा आमर बड़ घर भितर रोषे घर जमी थाए से रोषे हुए सेमती एड़े बड़ सबुज उद्भिद रही तार जोटे सबुज पत्र रही से तार आधार। अर्थात सबुज पत्र ठारे रोषे कार्य तार होता है आलोक श्लेषण प्रक्रिया चलता है। बुझल सबुज पत्र पृष्ठ छोट छोट रंध्र रही है से छोट छोट रंध्र गुड़ी कौन कहुए ठीक सबुज पत्र पृष्ठ छोट छोट रंध्र थाए से गुड़ी को स्तोम बा स्टोमाटा बोली कहुए। ये स्तोम दे परिवेश और पत्र मध्य अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटी थाए। मन अच्छे ना कौन बुझे आम सबुज पत्र जो रही गचर से आलोक श्लेषण आधार अर्थात सबुज पत्र आलोक श्लेषण प्रक्रिया चलता है। सबुज पत्र पृष्ठ छोट छोट रंध्र रही से रंध्र गुड़ कौन बोली कहुए स्तोम बा स्टोमाटा बोली कहुए। ये स्तोम दे परिवेश और पत्र मध्य अंगारकाम्ल जलीय बाष्पर विनिमय सब होता है। बुझिपार सबुज पत्र अंतः गठन सबुज रंध्रयुक्त
ପାଲିସଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣ। ସବୁଜ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ସବୁଜ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ଉପର ଭାଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ସେ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇ ପରିବେଶ ଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯାଇଥାଏ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାହାରିଥାଏ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ସବୁଜ ପତ୍ର ଅନ୍ତଃ ଗଠନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ସବୁଜ ପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ସବୁଜ ପତ୍ର ଅନ୍ତଃ ଗଠନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍, ମନେ ରଖ ନାଁଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍, ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ, ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଛି। ମନେ ଅଛି? ଦେଖ ବସେ ବୁଝ ଟିକେ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଏବଂ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ କୋଷ ଭିତରେ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁର ପୁଣି କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ, କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାଟିଏ ରହିଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ତା ନାଁ ମନେ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି କୋଷମାନଙ୍କରେ କେମିତି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରହିଥାଏ ନାଇଁ କି, ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, କେଉଁ କୋଷ ଆମକୁ ହେଲା ଦୁଇଟା ମନେ ରଖ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ହେଲା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା, ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା। ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ମନେ ରଖ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଛି। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ପାରେନକାଇମା, ଏ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିଲେ କିଏ କିଏ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ନାଁ ମନେ ରଖିବ। ସେ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ଧରି କୁହ ସେ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା। ଆଉ ଧରି କହିଲ କ'ଣ କ'ଣ? ମନେ ହେଲା ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ହେଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାଟିଏ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁଜ ଗଛ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦ୍ଭିଦ, ତାହାର ପତ୍ର ଥାଏ, ସେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣା କଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଛି, ସେଇ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଛି, ସେଇ ପତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିସ୍ୟୁ ଦୁଇଟା। ନା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁର ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଆଉ ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ। ମାନେ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ରହିଲେ, ସେଇ ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ମାନେ ହେଲା ତୁମ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନକାଇମା ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଧରି କୁହ, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ମନେ ରହୁଛି
क्लोरोप्लास्ट भितर थिबा रस कौन कह जाए स्ट्रोमा कह जाए। अच्छा कहलो देखि एही रस रे एही रस माने जो स्ट्रोमा स्ट्रोमा रे विभिन्न प्रकार सब कौन रही एंजाइम बा पोषक सब रही है संतरक बा एंजाइम रही आउ पोषक रही ताले आम कौन बुझिले सबु गछ गछरे पत्र अच्छे पत्र रे स्ट्रोम बा स्ट्रोमाटा रही ना नहीं तापर रही कौन स्वतंत्र टिश्यू दुईटा रही स्वतंत्र टिश्यू दुईटा ना कौन आदर कहल से स्वतंत्र टिश्यू दुईटा ना कौन जोटा सबुज पत्र रही ठीक अच्छे सबुज रंगयुक्त पालिसेड और स्पंजी पारेन्काइमा टिश्यू आधर कहते कौन कौन है सबुज रंगयुक्त पालिसेड और स्पंजी पारेन्काइमा टिश्यू रही ये जो टिश्यू दुईटा ना आम कले से टिश्यू भितर कौन रही पूरा स्वतंत्र गोटे कोष अंगिका रही से कोष अंगिका ना कौन वेरी गुड से कोष अंगिकाटा ना हूँ क्लोरोप्लास्ट बुझिपार यहाँ अच्छा कहल कौ कोष रोचे केवल उद्भिद कोष आम जान उद्भिद कोष रही आम मान कोष भी जब ये सब सिस्टम था स्ट्रोमा था रही था आम कौन ये जो टिश्यू दुईटा कौन कौन टिश्यू दुईटा सबुज रंगयुक्त पालिसेड आउ स्पंजी पारेन्काइमा जो था आम मैंने कौन कर आलोचना प्रक्रिया आम खाद्य तैयारी कर आम माछ धरवा पड़ ना बेंगू मारी खाया पड़ ना चाउल रांधि भात करने पड़े न था कौन होता ना आम सीधा जोटे खरा हो बुलता आम देहरे भी खरा पड़ के कौन हो पारि था खाद्य प्रस्तुति हो पारि था तो आम देहरे जेहेतु क्लोरोप्लास्ट सुविधा ना तेणु आमको खाद्य डिपेंड करने पड़े अन्य उपर बुझल ताले बे कहले देखिए स्ट्रोमा क्या कहे स्ट्रोमा क्या कह जाए ठीक अच्छे क्लोरोप्लास्ट रही रस को स्ट्रोमा बोली कह जाए मनुष्य क्लोरोप्लास्ट रस को स्ट्रोमा बोली कह जाए भले बुझ टे ना कौन आम बुझिले जो सबुज रंग जो पत्र रही से सबुज रंग पत्र रही दुईटा स्वतंत्र टिश्यू कौन कौन से दुईटा टिश्यू सबुज रंगयुक्त पालिसेड और स्पंजी पारेन्काइमा टिश्यू ए जो दुईटा टिश्यू रही ए दुईटा टिश्यू भितर रही कौन क्लोरोप्लास्ट मानला ये जो क्लोरोप्लास्ट रही क्लोरोप्लास्ट रस किसी रही से रस को कहते स्ट्रोमा मन अच्छे क्लोरोप्लास्ट मध्य रस रही से रस कौन कहते स्ट्रोमा बोली कहते अच्छा कहल जो स्ट्रोमा रे कौन कौन सब रही संतुरक बा एंजाइम रही और पोषक रही एंजाइम रही और पोषक रही स्ट्रोमा रस मन रख क्लोरोप्लास्ट रे थिबा जो रस को आम स्ट्रोमा बोली कहूँ से कौन कौन रही ना एंजाइम बा संतुरक किसी रही और पोषक रही स्ट्रोमा रस केतेक उपादान भासमान अवस्था रही है जेहेतु स्ट्रोमाटा गोटे रसटा माने गोटे तैल भाया तेणु ताहार किसी भासमान जिनिस आम पानी जमी भासुचे पत्र पानी पत्र भासे पकुड़ी तेल जमी भासे बुझीपार छाणवा समय भासे कि नहीं तो ठीक सेमती जो स्ट्रोमा रही स्ट्रोमा रस केतेक उपादान भासमान अवस्था रही है एथिमध्यरे अधिक परिमाण थिबा गठन एकक द्विस्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड अटे मन रखा ये जो स्ट्रोमा रस जो विभिन्न प्रकार उपादान गुड़ा सब भासी थाए से अधिक परिमाण थिबा गठन एकक द्विस्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड अटे मन थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड ताहले आम तुम परीक्षा बेले आसबे थाइलाकॉइड तुम कौन बुझ थाइलाकॉइड कहले आम लिखा जो रही आमर क्लोरोप्लास्ट थी रस को आम जो कह कौन स्ट्रोमा से स्ट्रोमा रे अधिक परिमाण रे थिबा गठन एकक द्विस्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड अटे अच्छा कहल देखिए थाइलाकॉइड किपरि थाइलाकॉइड दीर्घ सरु चेप्टा थाली सदृश थाइलाकॉइड दीर्घ सरु चेप्टा थाली सदृश मन कह थाइलाकॉइड क्यों भाया दीर्घ है
ଦୀର୍ଘ ସରୁ ଚେପ୍ଟା ଥଳି ସଦୃଶ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ତାହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଦେଖି ଥାଇଲାକଏଡ଼ କେଉଁ ଭଳିଆ? ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଦୀର୍ଘ ସରୁ ଚେପ୍ଟା ଥାଳି ସଦୃଶ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ସେ ଯେଉଁ ଥାଳି ସଦୃଶ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଥାଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟୁମେନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ହେଲା ଥାଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟୁମେନ୍। ଆଉ ଥରେ କୁହ ଥାଳିର ଭିତର ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲ୍ୟୁମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୁଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଥାକକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗ୍ରାନା କୁହାଯାଏ। ମନେ ହେଲା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଥାକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରହୁଛି ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାନା ଏବଂ ଥାଇଲାକଏଡ଼ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଗ୍ରାନା ଏବଂ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ରହିଥାଏ। ମନେ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରସ ରହିଛି ସେଇ ରସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କହୁ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ରସକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କହୁ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହେଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ରହିଛି ଗ୍ରାନା ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ଼। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଥାଳି ସଦୃଶ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଗ୍ରାନା କୁହନ୍ତି। ମନେ ହେଲା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଗ୍ରାନା ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଏକ କଥାଟା ଥାଇଲାକଏଡ଼ ସିଙ୍ଗଲଟା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ି ଯଦି ଦଳ ଦଳ ଥାକ ଥାକ ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାନା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରାନା ଆଉ ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରୋମା କେଉଁଠି ରହିଛି? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ମନେ ରହୁଛି? ତାହେଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଛି? ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ରହିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଆଚ୍ଛା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ଛିଦ୍ର ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଆଉ ଷ୍ଟୋମାଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝିଲ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା ହେଉଛି ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ଭେରି ଗୁଡ୍। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ଅଛି? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ ପତ୍ରରେ ଥିବା ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋମାଟା ବୋଲି କହୁ। ବେଳେବେଳେ ଧର ପଚାରିଦେଲା ପାର୍ଥିବ ଦର୍ଶାଅ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋମାଟା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରସଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଛିଦ୍ର। ବୁଝିପାରିଲା? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଥାଇଲାକଏଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଥାଇଲାକଏଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣ ଥାଇଲାକଏଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି? ଶୁଣ ଥାଇଲାକଏଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଲିପିଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ଅଣୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଥାଇଲାକଏଡ଼ର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ଯେଉଁ ରହିଛି ଥାଇଲାକଏଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତର ରହିଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି, ଲିପିଡ୍ ରହିଛି। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଲିପିଡ୍ ରହିଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଗଠନଯୁକ୍ତ ଥାଇଲାକଏଡ଼
एवं क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रस को आलोक श्लेषण संस्था सृष्टि करते। तुम पर आसो आलोक श्लेषण संस्था किपर सृष्टि होइसे आलोक श्लेषण संस्था जो सृष्टि होइसे केमती ताहले हम कौन कहबा ना थाइलाकॉइड प्रत्येक झिल्ली स्तर रही क्लोरोफिल प्रोटीन एवं लिपिड रही एभली बृहत अणुगुड़िक सब सज्जित होती यही गठनयुक्त थाइलाकॉइड एवं क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा को से माने कौन कहते ना आलोक संस्था बोले हम कह माने आलोक संस्था तैयारी कर आलोक श्लेषण संस्था किपर सृष्टि होइसे ना थाइलाकॉइड प्रत्येक झिल्ली स्तर रही कौन कौन क्लोरोफिल प्रोटीन आउ लिपिड मन अच्छे थाइलाकॉइड प्रत्येक झिल्ली स्तर रही कौन कौन क्लोरोफिल प्रोटीन आउ लिपिड है क्लोरोफिल रही प्रोटीन रही आउ लिपिड रही एगुड़ी सब रहीकि पूरा सज्जित होकर रही बड़ बड़ अणुगुड़िक बुझ यही गठनयुक्त थाइलाकॉइड एवं क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रस आलोक संस्था सृष्टि करुँच बुझिल थाइलाकॉइड झिल्ली रही क्लोरोफिल प्रोटीन आउ लिपिड है विभिन्न बड़ बड़ अणु गुड़िक सब सज्जित हो रही यही गठनयुक्त थाइलाकॉइड आ क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रस है एमाने कौन कर आलोक श्लेषण संस्था तैयारी कर